बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुहतरम नाज़रीन व सामईन, हम अपने यूट्यूब चैनल डेली कुरान क्लास में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज इंशाअल्लाह ताला नमाज में पढ़ा जाने वाला दुरूद शरीफ सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ने और सीखने की कोशिश करेंगे। आप भी इस दुरूद पाक को याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यह हर नमाज में पढ़ा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। इन्नका हमीदुम मजीद। इन्नका हमीदुम मजीद। इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम।
إبراهيم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إنك حميد مجيد إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إنك حميد مجيد إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إنك حميد مجيد إنك حميد مجيد